जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 8 तारिख गुरुवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु गोटी गोटी कार्ड नहीं संक्षेप कहबी। आसतु देखिबा। जय जगन्नाथ। मेष राशि बहुत बढ़िया कार्ड। मेष राशि व्यक्ति आपण आज काम करिवार मन बल जुटेबे जे मु आज ये कामटा करी जोटा इच्छा करेंगे सेटा को सांगे सांगे करने चेष्टा करेंगे। मन बल आपणकर बहुत दृढ़ रहिबो। दृढ़ संकल्प नहीं कि आपण आग को बढ़े। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन आग्रही रहिबे, उत्साही रहिबे। व्यवसायी माने अति उत्तम व्यवसाय करिवे। दिनटी आपणकर बहुत बढ़िया जीव। वृष राशि पई कार्ड कहूछि आपण आपणकर रिलेशनशिप दाम्पत्य जीवन लव रिलेशन ताकू आज सुचारू रूपे तुलेबे किंबा जदि आपणकर किछि फाट सृष्टि होइछि ताले ताकू आज आपण सजाड़ी पारंती। पार्टनरशिप रे जदि बिजनेस करूथांती ताले आज आपण पई बहुत भलो। परिवार हस खुशी रे रहिबो। लव रिलेशन तो भल रहिबो। दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन खुशी रहिबे। व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करिवे। मिथुन राशि व्यक्ति आपण पई कार्ड कहूछि आपणकर पूर्व कर्मर आगरू जो कर्म सब करिसंती से कर्मर किछि फल आपण को मिलिबो। सत्कर्मर फल मन सत्कर्म तो एटा को गोटे दिन कार्ड जेहेतु धरी नियंतु आपण किछि काम करथिले आपण को पैसा आपणकर पेंडिंग थिला आपण को आज मिल पारे। मोटा मोटी पैसा को लेकिन आबंडेंस जा कहती सबुथिरे खुशी हस खुशी समय पैसा पत्र को नहीं हो परिवार रे हो सबु प्रकार हस खुशी आपणकर रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन देबे। व्यवसायी मानकर अति उत्तम लाभ रहिबो। कर्कट राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज किछि मझिरे अटकी जीवा भली परिस्थिति ही पारे। मन करंतु आपण जन को देखा करबा को जाउछंती बाटरे सुनिले से लोक नाही किंबा ता घरे जाई पहुँचिले जे से लोक अपेक्षा करिक आपण फेरीगला कि पळेला आपणकर कामटी सेठू अटकी गला। मन करूँ सेटा गोटे बड़ काम किछि गोटे गुरुत्वपूर्ण काम हेई पारे। एमिति हेई पारे किंबा गोटे पॉज मोमेंट आपण को फेस करबा को पड़ी पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन चलनीय रहिबो। छात्र छात्री माने आज उत्तम गुरु पाई पारंती जा द्वारा कि तांकर डाउट क्लियर हबो। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन व्यस्त रहिबे। सिंह राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज निजको निजे बहुत स्वाभिमानी मन करिवे जे मु जहाटा चिंता करूछि सेटा ठीक मु जोटा करूछि सेटा ठीक आ सेमिति भी आपण करिवे जे मु एइटा होई करिवि एइटा मो पई भलो एमिति गोटे जिद्दी आपणकर रहिबो। घर परिवार आपणकर श्रृंखलित रहिबो। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन बुझामणा रहिबो। छात्र छात्री माने जिद्दी लगे पाठ पढ़ा पढ़ी करिवे। व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करिवे। कन्या राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज किछि संघर्षपूर्ण वातावरण रे समय काटि पारंती किंबा आपण कोनोसी दुविधा किंबा दुई मतरे अटकी जिबार संभावना देखा दउछि जोठी कि आपण आज दिन को अपेक्षा करि जिबा उचित हबो। किछि डिसीजन नबाक जदि पड़े आपण आज दिन को अपेक्षा करिबा उचित। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन चलनीय रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन देबे। व्यवसायी माने मध्यम व्यवसाय करिवे। तुला राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज विश्राम नबा पई चेष्टा करिवे
କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଲାଗିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଥକିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବି ମନେ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ବୁଝିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବି ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ସମୟ ମିଳିପାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନରେ ରହିପାରନ୍ତି। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରେ, ଯେଉଁ ବୋଝକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ। କେମିତି ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରି ସେ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ତପସ୍ୱୀ ଭଳି ରହିବେ। ନିରୋଳାରେ ବସିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ରହିପାରେ। ସବୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଘର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଭାବନାଶୀଳ ରହିବେ। ବହୁତ କଥା ଆପଣ ଭାବିବେ। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟାକୁ ସେମିତି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଆପଣ କରିବେନି, କେବଳ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିକକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଗୋଟିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ନ କରିକି କେବଳ ଭାବନାରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ନିଜ ମନକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଆସିପାରେ। କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। କାହାରି ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟାଟର ଆସେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବେ।